Ano sa main music na mo, i-on ba yung mga volume nyo? The brothers. Dali lang, isa-isa on ta. Kung nag-on kayo mga volume. Okay? Para pag-on nyo, standby na. The brothers. The brothers. Sabay-sabay kami guys. Oo guys. The brothers. Ilang the brothers, kay paborito ni paring Lino ni. Kag video nyo ha. Amati, bala ka mo sa MCD, The Brothers. Oo, tanay The Brothers, be. Eh, naka-volume na ni The Brothers. Amo na volume mo, tapos standby mute na yun. Pag-countdown ko di, tanggal lang mute. Automatic, kadasig na ako. The Brothers. Oyos, Gravity S. Yun, Magnetic. Guys, punta kayo bukas ha. GM, Jordan, D7. Ang 36 mobile. Nga boss mo timo ka pindot. Tanan ngalan, arasin mo tanan. 36 mobile. Ang ginalawag nga pangalan, amo lang naman volume sang volume nyo kung pira volume na 12, alas 10, alas 11. I-mute na yun, ginalawag lang ngalan nyo. Okay? Sa isang ta, kay tingmon kumutanan. And one music and ground. The Brothers! Guys, isang music. The Brothers! Tutugtog. Ang ginalawag, Mobile. palingag pa naman. One time in the history of Battle of Baobas. Ang ginalawag ko nga ran, The Brothers. The Brothers. Yun. Ang waay ginalawag, i-mute. Yan, labas natin guys. Lahat sabay-sabay. Di ko pagpugtasa ha. Pre, sabihin mo, wrong call tayo. Isa-isa lang muna. Isa-isa ganyan inatawag ang ngalan. Hindi ka mag-play na kay i-mute. Ang imo, iway ngalan mo ang tawag. Okay. Okay? Yan lang doors mo biti-biti pa rin mabiti agad. The Brothers! Ang pinakataas ng volume kay on niya karon. Yun, mute! Thank you. Gravity! Okay ka mo? Okay, Magnetic! Volume. Magnetic! Doon pang yang pilpay ano po, Wiger dyan. GLM! Yan, taas pa. Okay, Jordan! May roles kita ha, sunod sa roles. Huwag pa mag-end. Ang iba na nga, huwag pa nagsunod sa roles natin na tiga ibasahan na mga mulibiro ron. D7! Thank you. Keeper! Thank you. 3 more, Dive Tech! Dive Tech! Yun. Wise Plus! Okay. NYK! NYK, Payayan, Mark. Payayan. Wala. NYK. Signal ako no ay. Ano na? O NYK. JPP. Yun. Macbacan. Yun. L-Star. Yun. Sol. Oh, grabe. Pulpul na kay pare ko. Let. Pero bigyan mga tikaman. Kingston. Starling. Costan. Ayun. ABS. Mare. Master MB. Ayun. Joss. Ayun. La Pasita. Legacy. Yayami. Legend. Five Brothers. Yon, GM! Yon, waling-waling! The volume kami duso-dusoan. Si Manal! May problema na naman dito. Siguro, dito na kami, hay, balikan talaga mo karon kay Trinso, anay na ni. TST! Okay, Evolve! Darulos inyo na kadaan, kay isa lang patukar. Atlantic! Yeah! Hindi lang. What? Yeah? Sige, hindi kata. In 19! Shout out. 3KM! Oh, thank you. AJ Lion! Okay, John Kyle! Okay, ano na? Guys, ladies and gentlemen, we are live. Once again, you're watching right now the 1,000 of attendance. Or the million are watching around the world through the Vloggers Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. But 2024,
Tayog sa Cabatuan at Cabatuan National High School Open Field. Incorporation Event Promoter, Engineer Lino Labriaga of Team LM and Mr. Albert Biaco Santiago and the rest of the family, Blanco family. Maraming salamat. And Cabatuan National and Cabatuan Municipal officials, the rest of the family of Cabatuan National High School Open Field and organizers. Sang Tayog sa Cabatuan 2024. The wins of 2024. Powered by LM Pro Audio. Tayog sa Cabatuan 2024. Powered by LM Pro Audio. Woo! More! Isa pa be? Doon lang pitin ko. Isa pa be, parang pa de? Warm up pa lang yun ah. Hindi na? Okay. Once again, maraming salamat. Warm up lang natin yun. So, Ayan Pwede. guys, warm up lang muna no. Tayog sa Cabatuan 2024. yun! Tayog sa Cabatuan 2024. Powered by LM Pro Audio. Okay! Maraming salamat Dumingling and maraming salamat sa iyong pagsaksi. Bukas na marinig ang lahat ng kaganapan dito sa Cabatuan National High School Open Field. With Tayog sa Cabatuan. Enjoy kayo bukas hanggang hating gabi. Grabe. Ano meron sa hating gabi? Ay, maraming salamat ha. Ano pa? Arisin ng Lino. Cabatuan National Comprehensive High School. Dapat ko na palang pangalan. O, Bukas, katakan na kita-kits rin, tayo. ilang taon na yan. Okay? Cabatuan National High School. Bye-bye. Maraming salamat. Meron tayo